बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का अजीब वाक़या लाए हैं, जिसमें एक शख्स ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के सामने अपना मामला पेश किया कि वो 2 साल बाद आया है और उसकी बीवी हामला है और वो कसम खाती है कि मैं ही इस हमल का बाप हूं। आप ही फैसला फरमाइए कि मुझे क्या करना चाहिए। इस केस पर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने क्या फैसला किया, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चलिए बिला ताखीर चलते हैं आज के इस अजीब वाक़े की जानिब। रवायात में आता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स आया और कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं 2 साल बाद अपने घर आया हूं और मैं अपनी बीवी को हामला पाता हूं। 2 साल के बाद मैं अपनी बीवी के पास खुशी और मुसर्रत के साथ आया था, लेकिन जब उसको देखा कि बीवी हालत हमल में है तो उसकी हालत देखकर सारी खुशी काफूर हो गई और दिल में गम ने जगह ले ली है, क्योंकि 2 साल तो मैं बीवी के पास था ही नहीं, तो बीवी हामला कैसे हो गई। कहने लगा, जब मैंने बीवी से इस बारे में पूछा तो कहने लगी, अल्लाह की कसम, मेरे पेट में जो हमल है तू ही उसका बाप है। ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप ही मुझे बतलाइए कि 2 साल तो मैंने इसको छुआ तक नहीं, 2 साल के बाद मैं सफर से आया हूं, मेरी बीवी हामला है और इस बच्चे की निस्बत भी मेरी ही तरफ करती है। आप ही बताइए अब मैं क्या करूं। कहते हैं कि जब उस शख्स की बात हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सुनी तो आपने इरादा किया कि इस औरत को रिज्म करने का और हुक्म दे दिया कि इस औरत को रिज्म कर दिया जाए। यानी खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म जारी फरमा दिया कि औरत को रिज्म किया जाए। यह फैसला हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु सुना चुके हैं, जिनके इल्म फजल के सारे उम्मती कायल हैं। रवायात में आता है कि पास ही हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह अन्हु बैठे हैं। फरमाने लगे, ऐ उमर रजी अल्लाह अन्हु, मैं आपके फैसले को चैलेंज करता हूं, मैं आपके फैसले को नहीं मानता, आप अपने फैसले की इस्लाह करें। यानी एक कम दर्जे का सहाबी है और एक आला दर्जे के सहाबी को टोक रहा है। और क्यों टोक रहा है? क्योंकि उसके पास दलील है। मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को टोका और कहने लगे कि आपकी नजर में ये औरत मुल्जिमा है, मुजरिमा है और आप इसको सजा देना चाहते हैं, आप इसको जरूर सजा दें, लेकिन इसको किस जुर्म में सजा दे रहे हैं? जो इसके पेट में है। आप इसको सजा नहीं दे सकते जो इस औरत के पेट में है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसे वाक़यात आए थे। शबीबा गम का वाक़या आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजा लागू करने से पहले वज़ाए हमल का इंतजार फरमाया था, क्योंकि पेट में जो बच्चा है वो भी एक जान है। यहाँ से एक बात मजीद सामने आती है जो कि आज के दौर में एबॉर्शन से मुताल्लिक है, जिस पर आगे चलकर बात की जाएगी। अलबत्ता मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, ऐ उमर, आप इस औरत को रिज्म करना चाहते हैं तो कर लीजिए, हम इस बच्चों को रिज्म नहीं होने देंगे जो इसके पेट में है। कहते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रुक गए। मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह अन्हु की दलील को कबूल कर लिया गया और फरमाया कि वज़ाए हमल का इंतजार किया जाए। रिवायात में आता है कि उस औरत ने उस बच्चे को जना और जब उस औरत ने उस बच्चे को जना तो ये बच्चा इतना बड़ा था कि इस बच्चे के दांत निकल आए हुए थे, उसके दांत निकल चुके थे और ये बात सनद में मौजूद है कि ये बच्चा माँ के पेट में इतना बड़ा हो चुका था। और जब उसके बाप ने उस बच्चे को देखा तो कहने लगा, काबे के रब की कसम, अल्लाह की कसम, ये तो मेरे ही जैसा है और ये मेरा ही बच्चा है। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु तक ये खबर पहुंची तो आप रजी अल्लाह अन्हु ने ये फरमाया कि मुआज रजी अल्लाह अन्हु का मिसल औरतें ना पैदा करेंगी। अगर मुआज रजी अल्लाह अन्हु ना होते तो उमर हलाक हो जाता। तो प्यारे भाइयों, ये था वो अजीब वाक़या कि जिसमें मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह अन्हु की दलील पर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने
اپنا فیصلہ تبدیل فرمایا اور آپ کی وجہ سے ایک عورت رجم سے بچ گئی۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، قرآن و حدیث کی دلیل سے مسلمان کو رہنمائی لینی چاہیے، اور کوئی بھی شخص ہو، چاہے حکمراں ہی کیوں نہ ہو، اس کے فیصلے کو کوئی بھی امتی چیلنج کر سکتا ہے، لیکن چیلنج کرنے کے لیے اس کے پاس دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ اس واقعے کی دلیل کی روشنی میں ایک عالم دین نے موجودہ دور کے ایبارشن کو چیلنج کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو ایبارشن اس لیے کیا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے اعضاء مکمل نہیں بن رہے، بچے کا دماغ مکمل نہیں ہو رہا، وغیرہ وغیرہ، تو ایسے میں ایبارشن کے ذریعے بچے کو جو قتل کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ غلط ہے۔ یہ بچہ بھی ایک جان ہے، اور اس کے اعضاء کا بننا یا نہ بننا، مکمل ہونا یا نہ ہونا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایسے میں تو زمین پر بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی یادداشت چلی جاتی ہے یا معذور ہو جاتے ہیں، کیا ان کو بھی قتل کر دیا جائے؟ اگر ان لوگوں کا قتل نہیں کیا جاتا تو ماں کے پیٹ میں بننے والی جان کو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ قدرت کے فیصلے ہیں، وہ جس کو جس حال میں پیدا فرمائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ انسان کو اختیار نہیں کہ وہ کسی بھی جان کو قتل کرے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک مسلمان کے لیے جو حقیقی دلیل ہے وہ قرآن و حدیث ہے، اور علماء اور فقہا جو بھی فتوے دیتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی دیتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی سے متعلق ہر طرح کے مسائل میں علماء اور فقہا سے رہنمائی حاصل کریں۔ یاد رہے کہ مذکورہ واقعے کی طرح ایک واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی پیش آیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں 6 ماہ کی عمر میں عورت نے بچہ جنا تھا، تو اس پر بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عورت کو رجم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی قرآن پاک سے دلیل دے کر فیصلے سے اختلاف فرمایا تھا۔ حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسا قرآن کا قاری کوئی نہ تھا، لیکن دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سی بات کس کے ذہن میں ڈال دے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ پیارے بھائیوں، مذکورہ واقعات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، اور دونوں واقعات میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن و حدیث سے ہی مسائل کا حل بیان فرما کر دلائل دیے ہیں۔ اس ایمان افروز واقعے کو اپنے حلقہ احباب میں بھی ضرور شیئر کیجیے۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔